Shalom marihita saluhutta. Dihamunah na holongan di bagasan gore itu hata Yesus Kristus. Naing tang honotama barita nauli di bagasan tikyon. Hobar tu odolan ni jamita dihita menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Salinai menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Gabe setidang ini Kristus. Satu lihat portigion. Barita nauli na dinet siyan ulaw ni Apostel bidu sadang mamuk kami siyan ayat na paunopon sahat rodi ayat 10 sadang. Ulaw ni Apostel bidu sadang ayat onom sahat rodi ayat 10 sadang. Hujaha dihita sonom ma didok disi. Laos disukun akan napungi ma ibana akanin nama. Pajong-jongo muma saunari ale Tuhan harajauni di Israel alainin nama madok nasida. Dang rodi hamui. Uboto taon na manang obasna. Nabinuhul niya may guru di huasona sabing. Alay jalaw muna do hagogoon ni tod di porbadian na songgop tuhamu. Gabe sitidangi kumahamu di Jerusalem dohot di Sadok Judea. Dohot di Samaria. Sa rodi ujung ni tanoon. Jadi dung didok soning terhicak maibana di panoknoti nasida. Dungi diholipi obuni maibana sian jolo ni mata nasida. Di natinuluton nasida dope ibana nalawi tugijang. Nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos namar linang-linang. Aka namadok. O hamu halak Galilea. Masa jongjok kamu memerengi do pagijang. Anggo Jesusi na terhicak siya labung muna tu banua gijangi. Na rodo ibana sugut. So ngonani ida muna ibana. Lao dopak banua gijangi. Ayat na pawaluhon hujahaho salinay. Alay jalaw muna do hagogoon ito di porbadia na songgop tuhamu. Gabes tidangi kumahamu di Jerusalem. Doho di Sadok Judea. Dohot di Samaria, saha ro di ujung ni tanon. Ima sahat na. Hama kadawan na halongan ni bagasan guar nito hata Yesus Kristus. Ganok tado hita mamestahon pesta arihane naik ni tuhata Yesus Kristus. So nganturpok nang tapay hutihot natatangihon marhite barita siyan ulaw ni apostel na hujahahon na kingan. Memang mamestahon arihana naikon dakpola saon ribur ni aka pesta di ulan huria na asing. Ibarat na rapaning di tonga-tonga ni perayaan Paskah, Jumat Agung, nang di tonga-tonga ni perayaan Natal pe. Naratu gereja pa mungkin dakpola sedia. Otik daksawan ditiki perayaan Natal dohot Paskah tahun naki dang membludak. Biasa-biasa saja. Gara mungkin umotik siyan akka minggu biasa. Alana pesawani dihita na holongan di bagasan gor itu hata Yesus Kristus. Dosdo yang go argani akka pesta idihita. Dosdo argani pesta idihita. Hana naik ni Tuhan Yesus pe sada pesta manang sada peristiwa na menentukan doi di tonga-tonga ni hapor syota. Dihita na naholongan di bagasan guar itu hata Yesus Kristus. Dibaritai ninna nunga dipukka mamestahon ari hana naik sian abad paduahon. Di abad pertengahan nunga gabe ari raya resmi diha Kristeno be yang go ari hana naik ni hata Yesus Kristus. Asa salinay sada peristiwa na menentukan do yang gohana naik ni Tuhan Yesus. Pola dorong nama dok. Setelah kenakan Yesus dimulailah sejarah gereja. Karena sejak saat itu diberi peran besar menunjukkan imannya dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ima nataida nakingan na hujahahon di ayat na pawaluhon di bagian na parpudi gabes tidangiku mahamu di Jerusalem doh di Sadok Judea doh di Samaria sa ro di ujung ni tanoon. Idu mesi aladong halak madok
Ya naik ni Tuhan Yesus Tuhan wagijang ima pemukulan gong pertama tanda dimulainya pekabaran Injil. Gong pertama dimulainya pekabaran Injil membawa semua orang kepada Kristus. Jala ido amanginang nagabe tugas utama ta. Tugas utama ni Huria. Mulodang adong tugas si dang adong Kuria. Garia dang molo sa diulahon ni ido apostol Paulus marjia ma ibana. Adong todo tugas na sa juta begi itong ni ulaw ni Huria tugas gereja na macarikoti. Na parjolo di dok marturia, na padua di dok koinonaya, na pateluhan di dok diakonia. Salah satu tugas si ima na disunggulkan di hita nuaing marhite barita na hujahahon na kingan ima bersaksi. Manang somal di dok marturia, mula di hata Yunani di dok martures. Sianon ma padohan martir manang mati sahid. Asa marhite momen arihana naik maganup halak Kristen halak na porsia makarikoton pamaritaon barita na oli, perbaritaon oli, pekabaran Injil. Hamo kadongan na nihakolongan ni bagasan gorit hatna Yesus Kristus. Nagabi suku-suku di hita maing atong ahado lapatan ni pesta arihana naik ni Tuhan Yesus di hita. Ahado lapatan ni pesta arihana naik ni Tuhan Yesus di hita. Nah perjodoh sahaling hananak ni Tuhan Yesus oma membuktikan bahwa natutu si tutudo Tuhan Yesus si hehe jala mangulu do ibana. Hehe dung ditano jala mangulu. Dang tading buti ibana ditano mani alai hehe do ibana. Nah paduahon hahehe ni Tuhan Yesus tiada na melarikan diri. Manang songon di istilah niya kana masa nungay dang diberhentikan manang di PHK siyan ulaw di tanoon. Alay, mabuan Yesus tu status na baru. Dia mas status na baru dipabangkit gabi raja, dilantik menjadi penguasa segala sesuatu. Mula tapihut-ihut tajahay itonga-tonga ni buku Matius 20 ayat 20, dohod di Efesus sadang ayat 21 ayat 22. Mula songoni do hapi amanginam hinatibbo ni kedudukan ni Tuhatta Yesus ini. Mula songoni do hinatibbo ni kedudukan ni Yesus tay. Adong do pehita na gait. Adong do pehita na si ragu-ragu, na si dangol-dangol si silon, na alak sualang mangihuton Yesus ini. Na alak sualang mangihuton ibana di tunga-tungan ni ngulutan. Napatuluhan na manginang pesta hananak ni Tuhan Yesus sa sitong nagabi sada momen perinungan doy di tunga-tunga ni Huria. Sada momen perinungan nang di tunga-tunga ni hita ganup buha. Nunga mangulahon pekabaran Injil dohot maksimal. Manang say jalan di tempat dope. Nunga taulahon mambaritahon barita na uli secara maksimal. Manang say jalan di tempat. Masa pula disukuno na manginang, alam memang kenyataan pesta hana naik, kudang do dak pola dihalaso. Mau jujur hita, maca gudang ditonga-tonga ni aka halak Kristen ni, ditonga-tonga ni peristiwa ari hana naik, mana pesta ari hana naik, gudang do dang pola makalas ni, bahkan sasongon na dihalupahon. Kudang na makalupahon ni, na tidak mau tahu pe, siya dong be. Alay mudah-mudahan hita na mabagi barita na ulion, lamar situ tu hita, lau gabe parsidohot dito nga to gani na mamaritahon barita haluaon na pinatupan ni Kristus, majo ganup asa porsia jala toktom daputan haluaon siyan Tuhatta Yesus Kristus. Alani ari hananak ni Tuhatta Yesus tu banuagi jang sasitong na paingoton menyadarkan para taratahon haporsiota. Madok ia tujuan akhir manang sebulota ima surgo. Sebulotai ima surgo inganan ni debata marhuaso rapot Tuhan Yesus. Tusido arah perdalanan ni halak na porsia. Jala tusido arah perdalanata
na makaporsyay Jesus Kristus nagabetu hata. Tusido arah perdan nate. Doho amanginang. Doho doaw. Doho nang akayanak kote. Doho nang akadongate akapinoparte. Alani barita ko tokto. Taringot tu Kristus, taringot tu haluaw na pinatupan ni Jesus. Persoalan na nuain ima macatarop no halak na sepeduli. Macagudang halak na sepeduli na soporsea dope di Jesus. Gudang dope na mabahin portibyon nagabe sasaran akhir. Dang nagabe surga nagabe sebulan na. Gudang halak na mabahin portibyon sasaran akhir di ngulu na lalap kulan na mga lului. Lalap kulan na pasari-sari ngulu ni portibyon. Asa marhita turpohon sadarion di juru orang hita mamaritahon barita naulion na mangina. Di juru na ngau nang hamus sa luhut na lah mamaritahon barita naulion gabe sitidang ini Kristus mahita. Gabe sitidang ini Kristus menjadi saksi Kristus. Wahada hita gabe saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus dan holan menyangkut bicara. Dan holan menyangkut perkataata. Dan holan menyangkut nama kata kita bicara alai lobi marhite. Ima kiprah. Di tonga-tonga ninguluta hidup sehari-hari. Napatuduhon gaya hidup dohot mutu. Manang kualitas hidup Kristus marhite hadiriota. Marhite nguluta. Marhite parnguluta. Ahado gaya dohot mutu hidup Kristus. Maca gudang hati amangina. Gaya hidup jala mutu hidup Kristus maca gudang. Isarana jala ibarat naropaning sederhana. Hidup sederhana. Hidup bersahaja. Mangulu di bagasan hadameon damai. Teduh. Adil. Tidak pilih kasih. Mengampuni. Jujur, doa takalan na asing. Maca kudang nagabe hataridaan na pinatupan ni Kristus nagabe tiruan di hita. Laos nagabe si tarusunota sa unang maihutong Kristus di tonga-tonga ni ngulutay. Boy do hita mangulahon niya manginang. Boy do gaya dohot kualitas si songoni di hita. Patuduhon tani bagasan ngulutas sa unang porsiya hita di Kristus. Mungkin dang sempurna hita. Aw pirang sempurna. Mungkin sa lukut na hita dang sempurna lamang ulahoni. Alay tusido hita ditugihon, tusido hita di jo. Maniru Kristus sa unang sihuton Jesus hita. Maniru pabahinan ni Kristus. Laos patuduhoni ditunga-tunga ni parmuluta. Termasuk doon na mamaritahon barita na uli. Gabe sitidangi dang holan ikon sepitor lao hita borhat tulwat na asing. Sa terborhat hita tunadaw. Alay gabes tidangi jumulo masya dirita. Siap pribadita. Jumulo siya tonga-tonga ni bagasta, siya tonga-tonga ni keluarga ta. Jumulo siya tonga-tonga ni lingkungata. Patuduhon hadiryota songonau si huton Kristus ita na porsia di Jesus Kristus. Na makaporsya ibana nagabetuhan jala si palua di hita. Alania manginang bican di loas dope, bican adong dope tiki di hita. Jalo man Jesus gabe si paluaho. Jala barita hon matoktong Jesus ya. Barita hon matoktong ibana di bagasan ngulum. Gabe saksi. Gabe setidangin memang dang ulaw na muray. Setidangin dang gabe ulaw na mura. Ale marhite gogos ya to di porbadia. Nabudo hita mamaritahon barita na uli. Ala ni jalo magugos ya to di porbadia. Asa di parguguyho. Laho mamaritahon Kristus. Nagabu bersaksi, nagabis tidangan di Kristus ini. Marhite akapakateamu na aka ulamu di bagasan ulamu sigano pare. Gabi sitidangan di Kristus mahita sa luhutna. Amen. Di parguguy ito di parbadia mahita. Di paso-paso mahita sa luhutna. Shalom mahita sa luhutna.